Hello students, welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the end part of at the high school chapter. सर्वप्रथमे कही रखुची जो स्टूडेंट्स माने एट द हाई स्कूल पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देखी ना से माने कदापि पार्ट 3 बुझी पारिबेनी तेणु मु मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पार्ट 1 एवं पार्ट 2 रो लिंक दे देइछि ताहाकू देखिबे नेक्स्ट रे पार्ट 3 को देखिले आपण संपूर्ण भाव में यही पाठटी को बुझीपारे। संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड ए हार्डर टास्क। संस्कृत पाठ मो पाई हार्डर थिला, मो पाई कष्ट लगुला। इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज, व्हेयरएज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट। किंतु ज्यामिति जो अच्छी ज्योमेट्री रे किछि मेमोराइज करने रहू नथिला, सबू बुझा पड़ूला, बुझिले सबू करी हो जाउथिला। किंतु संस्कृत रे मु जहा भाबुथिली जे ताहाकू मन देकी पढ़ा पड़ुला, माने घुसीबा को पड़ुला। महात्मा गांधी कहउचंती ज्योमेट्री अपेक्षा ज्यामिति अपेक्षा संस्कृत तांकू बहुत कष्ट लगुला, तेणु से संस्कृत को घुसुथिले। This subject was also commenced from the 4th standard. महात्मा गांधी जेते बेले 4th स्टैंडर्ड रे पढ़ुथिले, संस्कृत तांको पाखक आसी जाइथिला, माने 4th स्टैंडर्ड रु संस्कृत पढ़िबा बाध्यतामूलक थिला। As soon as I entered the 6th, I became disheartened. मु जेते बेले 6th क्लास को पढ़िबा को गली, मु सेते बेले डिसहार्टनेड हे गली, मु हताश हे गली। से संस्कृत सब्जेक्ट रो कारण एमती कहते 6 पढ़ार से टी डिसहार्टेड हो गले, संस्कृत सब्जेक्ट को देखी से हताश हो गले। द टीचर वाज हार्ड टास्क मास्टर। तांकर जो संस्कृत टीचर थिला से हार्ड टास्क मास्टर थिले, से टास्क बहुत दौले। एनेक्सियस मु उत्कंठित थिली। एज आई थॉट मु भावुथिली जे टू फोर्स द बॉयज, जे सार संस्कृत नेवाई एमानकु बाध्य करुछंती बोली। There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. तांको स्कूल रे एमिति सिस्टम थिला, संस्कृत बा पर्सियान पढ़िबा पई जे जोटा चूज कला, तेणु कह जाइछि देयर इज ए सॉर्ट ऑफ रिवाली गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड द पर्सियान टीचर्स। माने से पर्सियान टीचर्स एवं संस्कृत टीचर को मध्य रे पारस्पंद टिके झगड़ा लगुला, माने झगड़ा माने बाड़िया पिटा नुहे, एमती किए केते स्टूडेंट को निज लैंग्वेज को आनी पारिबो सेपरी कंपटीशन चलुला तांको भितरे। द पर्सियान टीचर वाज लेनिएंट। लेनिएंट रो अर्थ होउची स्ट्रिक्ट नथिबा, नॉट स्ट्रिक्ट। पर्सियान टीचर जे थिले से एते स्ट्रिक्ट नथिले संस्कृत टीचर को अपेक्षा रे। The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate to the students. तांको स्कूल रो पिला माने कथा होउथिले जे पर्सियान लैंग्वेज बहुत सहज एवं पर्सियान टीचर जे अटंती से भारी भलो एवं से स्टूडेंट्स माननकु कंसिडरेट करंती। The easiness tempted me and one day I sat in the Persian class. से तांको स्कूल रो जो बालक माने इजीनेस बोली कहिथिले, इजी पर्सियान सब्जेक्ट बोली, ताहा तांकु टेम्प्ट कला, चिंताग्रस्त कराइला। तेणु से पर्सियान क्लास केमिति लागे बोली दिने पर्सियान क्लास रे बसी पड़िले। द संस्कृत टीचर वाज ग्रेव्ड। संस्कृत टीचर बहुत दुखित अनुभव कले, से दुखित हेले। ही कॉल्ड मी टू ए साइड एंड सेड, हाउ यू कैन forget that you are the son of Vaishnav father. मते गोटे साइट को आनिले आउ कहिले, तमे किपरि भूली जाउछ जे तुमे जणे वैष्णव बोली, वैष्णवंक पुत्र। वैष्णव के जे विष्णुंक उपासक, तांकु वैष्णव बोली कहा जाए। तांकर संस्कृत सार तांकु गोटे साइट को डाकी कहिले, तुमे किपरि भूली जाउछ जे तुमे जणे वैष्णव बोली। Won't you learn the language of your ओन रिलीजियन? तुम्हें तुम निजर लैंग्वेज बा निजर रिलीजियन रो लैंग्वेज को पढ़िया पाई चाहून। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी
ହ୍ୱାଏ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ମି? ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନ? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତ, ମୁଁ ମୋର ଏବିଲିଟି ହିସାବରେ, ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମତା ହିସାବରେ, ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। As you proceed further, you will find in things of observing interest. ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହିତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ଖୋଜିପାରିବ। You should not lose heart. Come and sit again in the Sanskrit class. ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରନି, ପୁଣି ଥରେ ଆସ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସରେ ବସ। This kindness put me to shame. ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ମୋ ସାର୍ଙ୍କର କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଭାବ ଥିଲା, ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥିଲା। I could not disregard my teacher's affection. ଡିସରିଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଟିଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୋ ଟିଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଟୁଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଆଜି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କାହାକୁ? କ୍ରିଷ୍ଣା ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଥିଲେ। ଫର୍ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ acquired the little Sanskrit that I had learned then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲିଟିଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବହି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବା ସେକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡିପଲି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ିନଥିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥିଲି। ତେଣୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବିଷୟରେ ମୋର ବେଶୀ ନଲେଜ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ। ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।